नमस्कार सांग माने आज आम भिडियो जानिबा आम फसल लगुवा धला माछी संबंध में संपूर्ण विवरणी जहाँ आम गुंडी पोक कही था सी आम फसल रही किपरि नष्ट करुच्ची तार जीवन शैली तार जन्म मृत्यु पर्यंत सी किपरि आम फसल रही क्षति करुच्ची एवं ताकू आम किपरि आम फसल निवारण करवा जैविक उपाय बा कीटनाशक उपाय ताहा ए भिडियो आम संपूर्ण विवरणी पाइबा। दयाकोरी भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं अन्य चाषी भाई मानू शेयर करूँ कहीं अन्य चाषी भाई मैंने जापर जे धला माछी लगिले आम फसल किपरि क्षति होची एवं तार निवारण से माने करें। दयाकोरी भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करूँ। चलतु जानिबा धला माछीर जीवन चक्र संबंध में। अंडीरा धला माछी एवं माई धला माछी मध्य संपर्क स्थापन होता है जहाँफल माई धला माछीटी गर्भसंचार लाभ करिथाए। परे माई धला माछीटी अंडा दबार सक्षम होता है। माई धला माछी ता जीवन काल भितर 50 रु पाखापाखि 400 अंडा दे थाए। एवं यही अंडा आम गछर पत्र पाखापाखि 8 रु 10 दिन रही थाए एवं यही अंडारू धीरे धीरे ये लार्भा होता है बा क्रॉयलर ये 2 रु 4 दिन रही था एवं परे ये निम्फ होता है जहाँ को आम लार्भा 2 कही था। ये पाखापाखि 6 रु 7 दिन रही था एवं परे परे ये लार्भारू प्यूपा अवस्था को जाए एवं प्यूपारू ये पुणी आडल्ट अवस्था को आसे। ये जेतेबेले धला माछी लार्भा एवं प्यूपा अवस्था रे ये कौन करे ना ता पछपटरू एक चुपचुपका बा एक मिठालिया अंश छाड़ी थाए जहाँ फल आपन देखिए आपण गछर अग्रभागे जंदा चरी या खाई था। यह जो चुपचुपका पदार्थ ये छाड़ी थाए जहाँ फल आमर पत्र रे आलोक संश्लेषण प्रक्रियाटा बंद हो जाता है एवं पत्र गुड़ा मोचा हो जाए बा मुड़ी हो जाता है। यह सबुठु बड़ भयंकर रोग होता है। सबुठु ये धला माछी खाली पत्र को तो नष्ट करे ता सहित ये भाइरस को मध्य गोटे गछरू अन्य एक गछ को मध्य नहीं थाए। देखंतु वर्तमान पई ये धला माछी आडल्ट अवस्था परिणत होउछि। ये पाखापाखि आमर 17 रु 35 दिन यार जीवन चक्र होता है। वायुमंडल रे 27 डिग्री टेम्परेचर एवं आर्द्रता 70% हेले धला माछीर वंश विस्तार पाई उपयोगी होता है। आमे जदि मॉनिटरिंग करिवा किंबा आकु देखिया चेष्टा करिवा तो सबुठु भल समय है सकाळ 8टा पूर्व। एबे जानिबा धला माछी द्वारा आम गछरे होउतबा क्षति। धला माछी से कौन करे ना ता पछपटू एक अठालिया पदार्थ बा मिठालिया जिनसटे छाड़ी थाए जहाँ फल आपण मैंने देखिए आपण गछर अगरे
ଜନ୍ଦା ଚରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ଦା ଚରିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧଳା ମାଛି ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ଆମ ଗଛରେ ଲାଗିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ବା ଧଳା ମାଛି ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥଟି ଛାଡ଼େ, ତା ଫଳରେ ଗଛଟି କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଗଛଟି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛଟି ମରିଯାଏ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ବା ଧଳା ମାଛି, ସେ ଭାଇରସ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ବା ଧଳା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗଛର କିପରି କ୍ଷତି ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ନିବାରଣ କରିବା ବା ତାକୁ କେମିତି ରୋକଥାମ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଲଗାଇବା ତାକୁ ଭଲସେ 2-3 ଗୋଡ଼ ଚାଷ କରି ତାକୁ ଖରାକ ହୋଇବା ମାଟିକୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଭଲସେ ସାନିଟେସନ୍ କରିବା। ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ହୋଇଥିବ ଆମେ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ବା କରଞ୍ଜ ତେଲ ଦୁଇଟା ଯାକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ ୟେଲୋ ଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆମର ଆସୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଷ୍ଟିକି ଟ୍ରାପ୍ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କେମିକାଲରେ ଆମେ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଔଷଧ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କେମିକାଲ ଔଷଧ ଏବଂ ଜୈବିକ ଔଷଧ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ପଚାରି ଏହି ଔଷଧକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ମନ ମୁତାବକ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିରେ ପକାଇବ। ଧଳା ମାଛି ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଜୈବିକ ମେଡ଼ିସିନ ଆମର ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ କରଞ୍ଜ ତେଲ। ଆଉ କେମିକାଲର ଇଫେକ୍ଟିଭ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉଛି ଡାୟାଫେନ୍ଥୋରିନ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାରିଫ୍ଲକ୍ସିଫେନ୍। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି କେମିକାଲ ଷ୍ଟୋର ବା ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟୋର ଆଣି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।